Svi mi koji redovno uzgajamo paradajz, barem jednom smo se susreli sa situacijom da nam se desi da paradajz normalno raste i cvjeta, ali plodova nema. Ovo zna biti frustrirajuće, pogotovo ako se uzme u obzir činjenica da nam treba gotovo pola godine mukotrpnog rada, od sijanja, presađivanja, preko sadnje do prvih plodova, koji iz nekih razloga jednostavno izostanu. U ovom videu ću navesti koji su to najčešći razlozi gdje paradajz uredno cvjeta i raste i reklo bi se da mu ništa ne fali, ali plodova jednostavno nema. Pretplatite se na kanal Okusi prirode ako već niste, ako jeste, lajkajte video i krećemo odmah. Višak azota. Azot je jako bitan element, ne samo kod paradajza, nego i kod ostalih biljaka, bilo da se radi o voću ili povrću. Međutim, kada se dodaje više puta u toku vegetacije, može proizvesti kontraefekat. O čemu se ovdje zapravo radi? Dodavanjem azota potiče se rast lisne mase i tada imamo jako bujne biljke, uključujući i paradajz naravno, što dovodi samo do velike gustine lišća i biljka sama sebi pravi hlad, što može dovesti do opadanja cvatova, ono što se narodski kaže jednostavno posili se. Imamo zdravu stabljiku i lišće, ali plodova nema. Usput, stvaramo idealne uslove i za pojavu bolesti. Ako vam mogu preporučiti, azot upotrijebite samo poslije sadnje i to kada se paradajz uredno primi i počne rasti, prije pojave cvjetova ili s prvim cvjetovima. Poslije smanjite upotrebu azota, kad se biljka razvije možete ga izbaciti i pojačajte kalij i fosfor koji igraju bitniju ulogu što se tiče cvatnje. Temperaturni uslovi. Iako paradajz voli toplo vrijeme, visoke temperature, pogotovo u julu, kao što imamo slučaj ove godine, a i u avgustu, jako utiču na oplodnju cvatova. U stvari, ovo je i najčešći razlog zašto cvjetovi na paradajzu ili opadnu ili se ne oplode. Nekakve idealne dnevne temperature za razvijanje plodova su od 20 do 27-8 stepeni, već iznad 29 biljka će imati problema s cvatnjom i zametanjem plodova, a ako se radi o nekoj sorti koja je karakteristična za hladnije krajeve, na 32 stepena ona će odbaciti cvjetove. Kada imamo dnevne temperature koje su veće od 35 stepeni i noćne koje se ne spuštaju ispod 21-22 stepena, tada paradajz u potpunosti prestaje i sa rastom i sa zametanjem plodova. Ono što jest pozitivna stvar u ovom slučaju je upotreba mreže za zasjenjivanje koja može spustiti temperaturu i do 12 stepeni i taj video imate na kanalu pa možete pogledati ukoliko već niste. Neredovno zalijevanje. Ovdje bih mogao staviti naslov i nedostatak vode, međutim možete reći pa zalijevam ih. Da, ali ono što je bitno u ovom slučaju je da ne smijete pustiti da se zemlja osuši prije sljedećeg zalijevanja, to jest da joj prekinete vodu. Da biljka ne bi doživjela stres, pogotovo u fazi cvjetanja gdje može odbaciti cvjetove. Ni previše vode nije baš preporučljivo jer može doći do potpaljivanja donjih listova, što opet za sobom može povući i neke druge bolesti. Rješenje za ovaj problem je redovno zalijevanje. Zemlja bi uvijek trebala biti vlažna, ali ne i da pliva sve okolo. Da bi pospješili čuvanje vlage, možete jednostavno malčirati biljke ili čupati travu i slagati okolo, što opet predstavlja jedan vid malčiranja. Zalijevanje obavezno obavite ili u jutarnjim ili u večernjim satima i izbjegavajte direktno prskanje po lišću. Nedostatak svjetlosti je još jedan razlog koji može dovesti do opadanja plodova. Paradajzu je potrebno dnevno 6 do 8 sati sunčeve svjetlosti da bi se zametnuo cvat i formirao plod. Zato je bitno da za sadnju paradajza ostavite ono mjesto u vrtu gdje će uvijek imati sunca. Ako ga posadite u hlad, možete očekivati samo veliku stabljiku na kojoj će biti određeni broj cvjetova koji će na kraju ili opasti ili se neće oprašiti, ali nekog ploda tu neće biti. Kad smo već kod oprašivanja, nedostatak oprašivanja je ujedno i peti razlog zašto na paradajzu nema plodova. Ovaj problem je malo više vezan za plastenike gdje nema vjetra i insekata. Iako je paradajz samooplodna biljka gdje cvjetovi mogu sami sebe oprašiti, ipak nedostatak vjetra ili korisnih insekata može dovesti do toga da cvjetovi opadnu prije oplodnje.
Zato se u plastenicima često koriste bumbari koji su odlični za oprašivanje paradajza. Također, mogu se otvoriti i otvori sa strana da bi se napravio protok zraka. Međutim, i na otvorenom tokom velikih vrućina nema insekata, pa oprašivanje može izostati. Ukoliko imamo oprašivanje, da bi ga još više pospješili, pokraj paradajza možemo posaditi neke cvjetajuće biljke koje će privući korisne insekte i na taj način osigurati još više plodova. Kada već uložimo toliko truda da bi proizveli paradajz, red bi bio i da uživamo plodove. Za ovaj video toliko, a do sljedećeg lijep pozdrav!